We continue back. Okay, we are continue back. Okay, the second chapter is a policy actors and policy institutions in Malaysia. Okay, I do some revisions. Okay, I do some revisions. What's the definitions of policy institutions? Okay, and then in the what's the policy actors? What's the policy actors? And then what is a policy executive? And what's the things that involved in the policy institution in Malaysia? So I was starting with the explain. Okay, just now I asked you questions, so I will explain for you. Okay, explain for you. Okay, policy institutions. What is a policy institutions? Okay, policy institutions, you have to know that. Okay, you have to know that it's an established institution set of formal rules that determine the extent to which active preference may be transposed into public policy. Get me or not? A formal rules that determine the extent to which active preference may be transposed into public policy. That means that who are involved? Who are involved? Who are involved in these policy institutions? Usually we have a policy central institutions. The person who are involved is the federal government, minister, deputy minister, and the non-political executive of ministry. Okay, and then other than that is enforced by the state actors. Enforced by state actors. When the one is enforced by the state actors, that means that why? Okay, you must clear that. Institusi polisi ini merujuk kepada mereka badan-badan yang melaksanakan dasar-dasar. Badan yang melaksanakan dasar-dasar ni kamu kena tahu siapakah pelaku yang terlibat. Siapakah pelaku yang terlibat? Okay. Sama ada daripada menteri ataupun penjawat awam. Tapi kalau kamu lihat di sini, selalu ini dia kata policy central institutions. Policy central institutions maksudnya apa dia? Maksudnya mereka yang terlibat dalam constitutional roles and functions. Constitutional roles and functions. It is set of regular rules that can be enforced by state actor. It's a formal recognition of formal rules. That means that it's a formal rules. Formal, everything is the formal, bukan informal. Semuanya adalah formal. Legal rules. So policy institution adalah sesuatu institusi awam yang bertanggungjawab punya kuasa yang sah ke atas sesuatu dasar yang dibuat oleh mereka. Tapi policy actors ni lain. Policy actors ni adalah sama ada individu ataupun sekumpulan manusia yang terlibat dalam pembuat polisi. So bila mereka ni ada sekumpulan manusia pembuat polisi, maksudnya mereka ni ada kuasa. So kamu kena faham individu ini, individu ini sama ada individu daripada manusia ataupun individu daripada korporat ataupun jabatan korporat. Okay. Kadang-kadang mereka juga sebagai satu collective entity. Maksudnya mereka ni maksud collective entity, maksudnya mereka satu kebersamaan dalam proses polisi ni kadang. Okay. And then kamu kena faham, you should understand that it is institutions who will determine the extent to which actor can transform their preference into public policy. Maksudnya institusi yang akan memberikan kuasa kepada seseorang ataupun sesiapa dalam organisasi tersebut untuk dijadikan orang wujudkan ataupun orang yang bertanggungjawab punya kuasa ke atas sesuatu dasar. So itulah maksudnya. Itu adalah maksudnya. Okay.
And then political executive, saya dah cerita kamu, political executive adalah mereka yang politician daripada eksekutif masuk ke dalam eksekutif. So dalam eksekutif kita ada political eksekutif, kita ada non-political eksekutif. Itu pun saya dah cerita kamu. So you jangan tanya saya, you don't ask me, okay? So yang seterusnya kalau kita lihat political eksekutif ni, political eksekutif ini seperti saya cerita, dia ada kuasa untuk first reading, second reading yang tadi ya. Yang third reading yang tadi. So kamu kena faham three principal tasks of the legislative. Okay, legislative. Provide legitimacy for the political system, act as a control and oversight functions, is a regulate policy, regulates policy. So maksudnya legislatif ni adalah salah satu cabang utama yang memberikan kotak keesahan untuk sistem politik melakukan pindaan ataupun membuat satu perundangan baru. Dan juga kamu kena faham bahawa dalam legislature ini juga dia bertindak sebagai satu kawalan yang melihat sesuatu yang melampaui batas. Dan legislatif ni juga ada legislative policy. Okay. So parlimen di Malaysia adalah bicameral. Bicameral system maksudnya ada dua dewan, dewan rakyat, dewan negara lah. House of Senate dan House of Representative. Okay. And then you should know that the Act of Parliament will be gazetted after the receive approval from both House and endorsed by the YTPA. So, endorsed by YTPA. Okay. Ada setengah-setengah undang-undang tidak memerlukan persetujuan YTPA untuk endorse. Contohnya berkaitan dengan kewangan, bill, BILL, bill kewangan kerajaan. Okay. Seterusnya kalau kita lihat at the state level, the legislature is a unicameral as the state legislative assembly or Dewan Negeri. Okay. Ini kita melihat di peringkat negeri adalah unicameral, di peringkat persekutuan adalah bicameral. Di negeri, di peringkat negeri, kenapa unicameral? Sebab dia tinggal state legislative assembly or Dewan Undangan Negeri. Dia tak ada yang kedua, tak ada yang ketiga, sebab tak ada dewan negara pun dalam peringkat negeri. Okay, takkan jumpa sampai mati kesudah takkan jumpa. Okay, so mereka dipanggil sebagai adun. Di peringkat state level mereka lah membuat undang-undang. So kamu kena faham, mereka membuat undang-undang yang selalunya kalau undang-undang Islam kena mendapat nasihat daripada sultan. Selain daripada tu mereka boleh buat undang-undang untuk kerajaan tempatan. Okay, so kita seterusnya kita melihat the government agency. The government agency adalah mereka agensi yang terlibat untuk relief, mengurangkan hierarki appointment officials, mengurangkan banyak benda yang tidak betul dalam peringkat tersebut, dalam peringkat agensi. Okay. So saya berhenti di sini. Okay, saya berhenti di sini untuk chapter 2 revisions. We do some revisions. So I want to ask you again, please complete your works and then send to me. I will look on your works. Okay, maybe before Raya or after Raya, is up to you. Then I will help you in your assignment. Thank you for your cooperation. Okay, Assalamualaikum.